Дарай сумхурс цхинвал. برای سمخورس ناو را لینینگور زاو اما تخینوال رایون ترجته. Abunu cepursen meie, doorde sambun, ceparam. كتنا فند دابوتيني كتان كراج مقوسن زنت هستس تست تاني كدكم كانن واد بولت ما تلفزيون بولت ما يسكت بافنا أما Boyukan potsachadun teleradyo kampani ir, bokas Oliver darai sumkhursi restunma. ارتكا بطر خايت استمتمنا تلي كرشتان ساعتس كوم ميد بالخود فازنا ويت خايمة ارتكا وزانيس روبريكا гогот أنا روبريكا. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Дарай сумхурс и растон. Дружно становимся на зарядку и сегодня делаем комплекс упражнений на все тело. Каждое упражнение постарайтесь выполнить в 4 подхода по 12 раз. Первое упражнение – боковой выпад в бок и подъем колена, подъем рук. Тяните таз назад, поднимайте колено перед собой и делайте выдох на подъеме. Повторяйте на обе стороны. По окончании делаем выпад назад с таким же подъемом колена и рук. Старайтесь, чтобы угол в коленях был прямой. На выдохе. Также повторяем на другую ногу. Следующее упражнение – турецкий наклон. Оно очень простое. Занимайте положение на полу и делайте наклоны в бок. Также на подъеме выдох. Повторите на обе стороны. И в заключении перейдем к прессу. Сделаем обычное скручивание. Ложитесь на пол, руки у висков, лопатки плечи оторвите от пола. Работайте на подъем, на выдохе. Отличного всем дня! Пусть у вас сегодня все получится! Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Abonu ورثه فدراسیون کنستیتوسی بون اما پتورسی سرچتن عرفکنن آخام رسوخت بودن. متأس دور زورسی آگاد اما فرنگات صبرات اما انتستته. Դուոդասեմ դեկաբրամին ֆարասեդը նավաց ըրտիկագամ ազը իստերսետ նրերաստը ջվարասի ֆեդերացիցի կոնստիտուցի արխայվեի ամակոտ խատպար պատսախատ ավտավարասիան ըսիս վծա կոնստիտուցի լատինակ ըվզագլ ձրտ կոնստիտուցի նսանքանը արաստ հոմա պատսախատուն արաստ խատբար դեմոկրատուն պատսախատ սավլ ընցոյքանը վեի կոնստիտուցի միդակ խաղqat սավնց բաստայ ալը ամբաստաջեսարի բարձինատ ամա բարտեմ հացը դակումենտանիս իուլ վելդար յուրիդիկունթեղ հոմա բաստայ ծիֆանդը զակունդար իսկ կրծավը վադնին կամավ Վայբար կոնստիտուցի նխմալավն Բացախադը սայրակ զակունթայ պայդականենց վարասիի ֆեդերացի ապա տերիտորի ամա սուբյեկտը դար Կոնստիտուցի ամա ձծվագա վարտայիս վդունը գարանտավայը բաստայ պրեզիդենտ Ինագուրացի իրաստաջավարասիի ֆեդերացի բացախադը սարղլակցը արդ բախարդը տեքստ բակասը վայդար ֆեստու սայրակ զակունը ըստայ դկկամ ստատյայը վարասիագ լիդերտադար արդ բախարենց կոնստիտուցիլ ավզիզ գերբի մասարմագուն էգզեմպլարալ Վարասի ֆեդերացի կոնստիտուցի ֆաստագրաստաճցալ դար խատը բախաստավդ իվնձինատտա Սասայրակ դարտաստը պրեզիդենտը պարտը աստաֆաֆել դարքանն Qırım ama Sevastopol'ı Varasi Federasyası skundma bakanın Konstitutsiy buni Varasi appat gorattıdar vağdırsanz patriotikum mazaltta Sıçı mitingta ama konsertta
برک بونن ایس یخی ترادیسی در 2 دکامبر و رسیاق انبستکتن سپردست آز کول سخست فیم و دونن سچد اقداوی بالا ورکننز پاسپورت ده. خوصاری رستون کتری تر و رسی فیدراسی نمات دا یخیستر افسمرل. اما کیزاق نقوه خورس قد تکت خیستر با فزمن سوید دوینا قد تاگو. آفتا و رسی فیدراسی کانستیتوسی بندورل انسوی کننز ریسپوبلیکا خوصاری رستون پاتساقات آلانی سیراغزا گونتا در. ریسپوبلیکای در سچن اقداوی بالنس آن کننز و رسی فیدراسی کانستیتوسی بون و اقدر سنز آل خوزون برک بونو مازلته. تبل تلویرا کودستایی داد دیختیانا پاتساقاتون تیلی رادیو کمپانی ایر. من تنگ تمدیس کنه گرینو گاز ما تخوزم بلاس سوارون آراز که اوی اودگاز. سمعت قلت بنتو موضوع قرصة قلت خي بفرسم ريسبوبليكا آدم ما ودز بركنزنا. Arrevachs kann no gazma konstatagwal daf Beizag bei Mandarin ta ama Bengailak zrechte tafai. Nerida gen ravzaran qaw no gaz yul sayrag der rasugd ganan saz balas. Bu man ama barak bunun qalzak zardayvag moch farazam naxadag. No gaz tanafida ana zaz balas. Ay fal zaz balas aday magan khasx tsun dina zarda sevzarat dar balista khast kanen nefs. Bu magaska atr rasugd barak bunun wazajis falenzin farkhans khadar binun tam khuzunay. Dray chisl mailal chi der sound no gazon qazantam. Kayzag قاو آت برگ بونال یولتن در فتین کنن سوالتم. ماجو رسول کنن مامادیم مخوتیم مفدیم. Игрушка-то. Валия сверкающая звезда. Колокольчик-то. Уша казанта мазарда на сами тынкшавы звезда. Мама Дима ишал дар бун размаил касварам байдам суграшатай канам сте мевсимарима آشام بایدم بافنای کنم مست رایسم را یلقای بم پدرک تا رایسم بایدم. حالا از در یلقا سفرم ما یلقراشات کنم. نوار قزن تا حالا از در الخانم زرت در نمی. از یلقراشات کنم نمادیمه. تنگ ورزن آش برک بون. از ورزن نه گازویت خمام میتن دادار خسته حالا خزانی پدرکاتم. نوکازون زاز بالاس فالنزن اقدامرات گرمانیا. ایسا هم خود زرگزاز بالاس فالنزن ترادیسی بن ارورتا نیمت اگری فرماتر مارتین لوتر. فتساق زاز بالاس تر سخت کوتوی سرختای درختای اما چینکتای. فسته در فزن دغداو زاز بالاس مدازای بمبگای کارتونای اماوی فسته تا آفگاراست قازنتای سر سخت کنن. نوکازون زاز بالاس را سخت کنن ترادیسی و رسی فزن پادساق بیوتر فتساقم فرسم. افزونگا یعنی متساقم گرتم چپورس وازاگوات و افگافزونگ بیوتر دیس باخاو دیسا جبالاس فینگه کاتسبت زاز بالاس فالایلا وقت دست فتگوتا امک آن فیتم. فیدن پادساخانات قطعه زردم فتست پادساخ سفگه بیوتر فتساقم سارستا بارامند نوگاز برک بود نسان کنن فدل بارزرد فسترست. فندک تلمستر مکتل سرک زنگون دادای مکت اما مونون مدینو خزرت رست دوارتل قدای اما نزه خیختای آرست قازنتای سرست سخت کنن. فتساق زاز بالاس تر سخت کوتوی زرون دغدا مگسکک آنفیتا اما درختای. وی فستا قازن تفدیسا گودست دوجی کومولفتن. نرمال فزن دست قازن تا نگدا گورنیمم. پولید بیروی ونگت تسکم تیمم. خست رستچ تا پیستالیت دیسانت نیکت میتن دادا تافت آماتیمم. فستا در تا آخم قازن ترایف تفت اما بیلتا اما دیجی جابلی تا ایسسر فستا تیمم. میتد افل تا اخصرف اما زبوج خوزم. خروشیو رستچ تا فزن دست قازن تراکتور تا نارتخوره اما خاکی ایست خوستیم قازن تا автомак осмонавт спутникта врса гадамунар хавте персонажта нефтима qazanta dar nirkon razmatsi duji fazend bira alxozon stilta zaz balasra suxt kanenen budona yul tradition dariste avgörast qazanta girlanda ama mishura zaz balas falenzen از ورز نگاز و نگازنده اما مفیده ما ماییس زرون قازنده در نوه قازنده در ماشین گاته ایگموش گاته نوچه ماجاییس بیره ساسول گاته مخمایی مباب قازنتم است تنگرسو سخات مست آفگای یهودون داری ورچاونجم ولیه ацак зоз баласта таифн райдо пластмасса выдунай бират аста ацак зоз баласа хузан ама сасра сухт канен раз дарал ива ютулта qazanta saunzin apin dar nafaqavim Fazend modای زاز баласта юв خوز قازنتا اسفالنزن زخم وزیز سخ زرین سر خمن در خستم بیرت تا زاز баласа ساونزن خرسوس قازنتم انایف گادری بودای بازاد زاز баласل آل خوزن رخصتا گیرلاندا تا آونزن
Սոցիետը Ֆատիմա Qoçet Ալեքսանդր Տեխտեջանը պատախադուն телерадиокомпании Anna abun studima fawazza gozanis tibel talon katsunim kusak manan ya olavarda susak zinetta rozurzanis ya khadak. Фалауой уйдзанис фаста дар ныртобокасам рубрика «Интерьерные штучки» идет Наталья Има. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Сегодня в эту проморзглую погоду мы будем с вами делать подставочку под чашечку, чтобы выпить вкусный кофе, либо чай, либо какао, кто как любит. И чтобы больше придать такой домашней теплоты нашему чаепитию, мы будем делать подставочки под чашечку, под горячую чашечку. И сегодня мы будем делать подставочку в честь совершенно недавнего листопада. Для этого можно взять листочек, можно трафарет взять, и нам понадобится 2 кусочка фетра совершенно разных расцветок. Вот мы возьмем красный и зеленый. Сначала мы на одном листе, где-нибудь с краешку, обрисуем наш трафарет вот таким вот образом, чтобы у нас все с вами получилось. Кстати, знали ли вы, что деревьев в мире на 60% больше, чем людей? Вот какие интересные цифры. А самые высокие деревья – это американские секвойи. Они, кстати, и самые древние. Но в Литовском парке живет дерево по прозвищу Старик. И оно возрастом уже больше 2000 лет. Вот такой хорошенький трафаретик у нас получился. Сейчас мы его вырежем. Вот мы с вами, когда работаем с бумагой, пишем на бумаге, совершенно не задумываемся, сколько деревьев уходит на эту бумагу. Вообще в мире ежегодно пропадает, то есть не возобновляется до 95 миллионов деревьев. Для производства 1 миллиона тонн бумаги нужно 200 тысяч деревьев. Для производства 1 листа бумаги форматом А4 нужно 20 грамм древесины. Самая многопотребляющая бумаги страна – это Соединенные Штаты Америки. Но в основном это, конечно, обусловлено тем, что в этой стране запрещена пластиковая упаковка, и вся упаковка у них бумажная. Поэтому очень, конечно, древесина там идет. Вот, мы вырезали зеленый листочек. Смотрите, какая прелесть. Вот, а второй листочек из другого цвета мы сделаем чуть побольше. Мы можем обвести, а можем просто так, допустим, булавочкой сейчас прикрепим, чтобы она у нас не елозила. Вот таким вот образом, раз сверху, раз здесь, и вырежем по этим же границам, только чуть-чуть побольше. Вот так вот. Самые большие концентрации лесов это в Южной Америке и в тайге. Дальше, самое большое количество хвойных лесов в России. Так, самое распространенное дерево на планете, вы ни за что не догадаетесь, это береза, белая береза. Кстати, есть такой вид березы, она называется береза Шмидта. Это самая крепкая древесина, и топором ее не срубить. Вы скорее сломаете свой топор, чем срубите эту березу. Самое дорогое дерево это махагоний. Из него делают дорогую мебель. Так, это дерево
красного цвета и выглядит очень дорого. Ах, какая красота, как мы удачно подобрали цвета. Теперь все, что нам осталось, это склеить наши листочки. Так, можно сшить красивым швом, но для экономии времени мы можем сделать и вот так. Горячим клеем быстро пробежимся по границам. Так, и аккуратненько приклеим. Замечательно, замечательно. Вот какая очаровательная подставочка в честь недавнего листопада у нас сделана под горячую чашечку нашего любимого напитка. Пусть она навевает нам мысли о теплой, яркой осени, о рыжей осени. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч! Odsteka bozungaudustam tebelta olane oleverdime uitgenem keder zogdo reklamoete fala atsegederst tsemedisuni oleverte amma ja bomboram kut seis tsagen met zogove ja oleverdem. Батрац, как ты пришел все-таки в сферу журналистики? Расскажи, пожалуйста. В сферу журналистики я пришел в 2003 году. И можно сказать, что не выбирал сферу журналистики, а судьба уже за меня выбрала. 3 проблемы, которые сегодня наиболее актуальны у молодежи. Во-первых, безработица. Чем ты можешь похвастаться? Я могу с уверенностью сказать, что мы все-таки медленно собираем вокруг себя молодежь. Недавно ты дал концерт после 15-летней паузы. Расскажи, что ты испытывал, когда выходил на сцену? Что может испытывать артист, когда он выходит на сцену? Волнение, конечно же, потому что когда человек заслуженный артист Республики Южная Осетия, ты должен этому соответствовать. 3 песни, которые больше всего тебе нравятся от композиций всех Звездного Юга. Мазар даматинг шаш суширах. Маначеш такеш зоренч. Кавдовары. Мазар даматинг шаш. Noć darva rajsum horznateli keste doktorkám Oliver, dísztem vozek, kece utca medisun, szemej uemeje Oliver dar ja köster utca medisun, ememe fende, szemej, én meg onaheztek enem onnem, ísztem vozek, te belte alon, arragy bojtot lévnodkusen, ja köst kodu, uinen, ja hedek raucurat. Alonna كتر بخست يفتا بوزيتيفي مر بخستا نتيجة كشتي تدري فخات دايكوي أما إنزورم دري سوم خورس. ورای سوم خورس يولدر. Alon تليونا كست كنس. After ведущий كست. Омо مخي Оливер منجيس ما هاول كوسن. مدن في ريبورتاج در نوک خبرتم ایستن دخی سرمogund Oliver خیتنای سرمogund تیماتکدونست سیراک تیماتدون در سرازس. سما کنس وچکست. از دنیا افتاد جنگری گوری ما بیره بنات فکستون اندر من در بنات فلا خوش کست منم مزردم عشاء بدفل در ویت خیمه افتاد خونم تورچسکی کستو اما تنگ سمدیسون کستو ما مزردم تنگ شا استیمن ما Oliver کشو ویتم مسارزم بایدم کدای زخته هفته общий политический خبر بلوما رمجته ما منوی سمدیسون مخیشن شمن ویت خیمه ما خدک در آخر کتون آستاس
هاوش خاخل ما من وين بايدا وتسمديسون ستيكوس كدر باكوتون ما مجاز كفزر نروشن بايدان شتي آخر مومنت در وين بايدا می از ما خدک خاتم بايدان و ما هرن نمنگی قوس فرازن هاوش خابرل ارمگ میکوت فیلم بايدا مفتا ما مجاز كفزر نروشن بايدان تخسي كنا روبولت تنشرو أفتا خبر أفتا و تجي درن سمديسون وينز فندم أبو فارسن دولة برد بالشو اندرو كاتس إيسس جوي مكت أما سكود فزارس كديس بخوان ده على وردنا دجا وجه بخوت میا قمازونیس فلا زغجن افتا ورستوگا وای زغجنن شمای эмбарсткун до ума. Есть два критерия, по которым я выбираю. Первый, либо от этого человека зависит наша жизнь, ума, он должен быть политиком или общественным деятелем, либо этот человек должен быть интересный, чем-то интересный именно вот мне и нашей команде, потому что мы работаем и с оператором, у нас есть режиссер монтажа, которому я говорю огромное спасибо, вот здесь Саша, Джуни, и я им говорю еще раз огромное спасибо, это не только я делаю, но и эти ребята, мы все это вместе делаем. И, значит, по поводу героев. Первое, это мы их выбираем, еще раз говорю, по интересу. Человек, самое главное, диалог с человеком должен быть интересным. Если он мне не интересен, то и другим людям он будет неинтересен. И, соответственно, разговаривать я с ними буду неинтересно. Это все получится не то. Но если человек на самом деле сделал что-то для Южной Осетии, это тоже очень важный критерий, потому что очень много людей живет у нас в республике, 55 тысяч, и из них выбрать единицы, которые что-то делают для республики, для меня это очень важно. И чем я еще очень сильно горжусь, я иногда зову тех людей, которых не часто зовут на телевидение, но тем не менее они делают очень важную работу, и тем самым я их показываю. И мне это наиболее приятно, честно говоря. Интервью-то бирата изинц на телевизионад югут ведер спутник дерна инета фала дет самерохисен канизда Оливер цди сохамет самайден бокасуйда Оливер ма да интервью ма самайхисен кан инетай Ума инета дар کایزگنه که خورز وین بودن زای مبونو مخی کوی را کنن کدای شده کنن بودن مگس که شمای دیخ کنه این نتای اما از آل گروی مدر شده کنن بودن ارتش پربون فرستاده اما این بلتیم با فرسن بودن یه وقت سادم این با فرسن بودن اما جبخ باشده کنن بودن ما ندت نوش فرستاده کدومسته من افته обычные вопросы сахунен اما نیش اینترشتی دی زونس شدن جواب کنجی نوشاده ما وی زونس اما يعني مش فرصة تاكل تلات تلفزيون در سمديسون ناو دا ديالوج فلام أستري вопрос تاكل تاي يوردجاي خورس فرصة تاكل كدوناي كم كاننج كد أداي ما قفتا این نردجایم آخر فرصة تاكل تاي كدونم نیچی راتا هرن زخم بیستوت بالای من ندیس آلورد ما آلچی در ازون بیستوت بالاو خوستاری رستون گیروی ما بیرش در تسارستا و فعلی جست توی من بالا نیست کردید رایستاش فعلی موش فارستا نیکنی چی رات تا ژورنالیستی ما اسکوش اتکوتون واد زختون مخیشن نمن گیم زوش فارستا قمراتون میل شو بودن ما گس کردیس آلچی در بمبارستا کدوش خبری یو من ایو پریمیر ما هفته آرازنز ما آلورد کدام فزندی قدرت تمای آلورد ستکنای Вообще, мана журналистикаша жанр тайс, удунай патфел дар мазардамаша интервью, умама магаска фетчогай дар маша мафанди, эзайветтун ма на республикой спиродам, масты цемедисун одаман, شدار تارازنچ ما فلسطینی چی کنه کدوم مفتا این خاطر ما زخم بیستوت بالایل آل چی در ازون کدگیروی و دیس خشت خبرت آل شدار فلانی چیز تا کد آدای ما گفته شدار فرصت هم نیچی رات ما ایران اوشاله ورد ما چی با کاستیو دونه بمبست شخوزن آدای ما گودی اما شست تایکس آش شارت ما مگس کیو تمدیسون ما هیت خی أنا أفتكر تسألون خذك تتنك بابولارونو دود إذا آلورد ويخدم فندي سراسن ويدار كيزغنا قا ارمست интернет наифала шепорос подряд ерен така Юрий Дудю лучший журналист ма 200 человек года это в России
ما مگس که کنج قوما ایسای اومای در پریمیر ما شدر مومنت ویت خیمه ویو باتخورس ژورنالیست. ما الان خاطر بکه ولی دودن یا فرست در وی پرووکاسیون فرست کسی گذل پلیتیکا در قدر پلیتیکا در باخیز یا فرست میدهد ما در افته دفندد سمی پلیتیکون فرست دادتای ما گذل پرووکاسیون فرست دادتای. و давай افته زغم ژورنالیست کشچو ژورنالیست کوس общественная политическая сфера. Ума политика кутфанде در یا زادراگی وات کنافته زغم ورساگو. شما هیت خی اما دکستو обществой ما امگست کنس هو ما کندتای اوش فرستاتا واد دکو ژورنالیست افته دکست نکنس د کنک کدیر بیار کنس یون خاصی کنک просто ну افته زغم کایدر просто بیار کنس کنک پاچه خود بیار کنس کنک شدر سیتواتسیا بیار کنس کنک آدیماگو بیار کنس فلده دک ژورنالیست نکش چو یو در فیلم کردن یور دگای ما این نردگای در مواد خبر شو نقنای ما اوجه زریتل یا خدک جور های خورس های توفزر قمن دو اردگای در رقم برسوندالان لیستن وازه کسی یان زاختای مدام نیربازه دیس نما من نه خمازک مده چی دفندید سمی ده استودی مرباط سوا آدایما کسی ما تنگ دفندید تنگ مفندید زغجانونی جان بولاد ادیف ما بیره فرست تا بیره اینترویو تنیس فلانسته ما وقتی بار قبض خشتی ما سفیازان نیافته زغم فلا خوصاری رستونه تخیمه تنگ فنده وی بافرسن فنده ما پرزیدنتی ما در آجرونو ما در ما بیره فرست تاییس من انکد آزکارم ما را شاید افته ما ایت اوگاوی سرازن و دوید تنگ خورس استی ما اسپیرادم کدوم ما فند فخونن ما سرازن ارمست اینترویو تنای فلسه استوریا تفخونن بایدانج اما شاول در هرن زغم زویوزن یوگ آلچی در زون شورت کداش دیسوش زارک گنجتن حول در ما فند سرازن زغگا زواجق آلانیا کرام بلتا ورسی چمپیونات بچه فونجا دایما گودیس جریبا خوصاری رستونای ما کمستو شدم هردگای کداش دسته کداس فوتبالیست است حول ما فندیش و ما ارمست سرمگونده دایما گل نه فلا ما استوریا و ما شاول در کدوم دفندید رای خالن هایی کویا کنن من وچگان اسمختر فیت دایکات آخم ویدیویس پارپات ابخوز کم جور یم بلتن مثلا جور اوما دور دم شوجا او شدم در ما شال در آدی مگه فندر تنبل کنن ما اوش صوت را جوری قدتن رازرتای نر نبونم از پیدا کنم آلانا قدتای تنگف زرا دایت اوش لاندار ترسمال زرومن در روزای فیوز استم این دریش چیزا که سرازا و دو جنیس تنگف زر می از زنود شد دونسته ما خسارت استم نه ویدیو تا مثلا نیچ نبازون زنیس الان دقیقه مگس که داورش تا آل خاطر راست زورم بایدان ستی مسخ دقیقه تسم ویه کتر فخاتم بایدان اما آدم مگه فندم بایدا فارست آخیزن فلان وقتر شال در فارست دادتم بایدان می بامبارم بایدان میل قوش جواب کنم از جواب کنم بایدا افتادن دیس الان ما در فارست ساخته هات فارست من مراد ماتس خوزن مده زاختای خورس هفته جنودی سویت خی اما راگاشل نراتم بایدانس فارست تا ما کمیسن اینترویو اودوم دا اینترویو ده بونه که زاختم افتم ای اینترویو تیموین وینس کسی بافنال پالیتیکون فارست آخشیاک تیمت وینس اما بس آخشیاک تیمت دنیس سرماگوند تیما کسی تلقومت زورای ده آلوارد کوی نکن فلا اینه تا ریپورتاش کوی نه زغم اوی سایراگ او من آستک اوتس فارست او قص زورنسل اوی افزارس اوتس تیمات هایدر دوزی کسقه اوی هرم ویم باید افته من این سال آورد کش قماشا کوری یخوت نمانگی فلا هفت ترشم باید ما نپات جا خود کنگ گرانی سال شدر ترشم باید کنگر شم باید چی در منگارد نخسته کنه نپات جا خود تخیمه ازم برن محول نمانگی قوس ترازم می ازم برن مالیس تراز جنن زون نوش قطاق بیت خینای ما بنتون تنگ ژورنالیستن که فلا زون نوش قطاق می تراز جنن جبخ ما یا ما خسل نمایم بایدان ما آلوارد کتل
iurdamojsem boydom ma spodem boydom ma ibun sorozem boydom. Da mofta kasem elde bitti ma nçiz zurzen isvi. Herin zagam raja چی در راه تا چینک اما ایراد دادم فاشیستی ما امگست کودتوی ما یا ازم برستون همل کدوم بالا هفته نیچی جرتا ما نقصتو یادم وچگن ما الاسرستون قتلر ماگ ارتامینوت ودیس فلی شگات ایرستون گروپات در باب برستوی ما دست مینای فلدر براسموت ارتادیس و مفقستی صدام ما زختون امال نا نوچنی اینتلیجنتی چیستو ما نهیستوریک تا اودم در القمة جوروی هاش خبر مش جورنالیستانه فلا ما مگس که ویدر جورنالیستانی خاصو و ما ها هم شاول در قمة جورم ما ورستگاه کت فجورم بایدان چه ندا نزوات ویشی سوایم امینامی ایوای خود مسقومه زغای سمختر امکست کنود اما قمة سمختر هاش خبر جورم نهیستورین دوونج تقسم ديسون خاصنا رادي استبلت علان إمام وزارة الدولار من نتلقشت نايفيرو دي استبلت علان كورسبوندنت أفترامونك كاتياني سياحي سرماغوند علامات. اشتر بوزنگانی ولدر اما اون جنود. بوزنگ. ما اختا دارتر کنم نالورد. Zefande der Nazarde Zewe nachher sie wagen auf der Sache Horoskop. Kaiserin ich auch als der Kurs am Ausland noje khos der. Fes Ovin. Abun udzen tengu zabun altsder da kuchte khawe da anani zinade tkhai da finansun wavere aftama de vorsa dam kay qkenens u tkhaidan irtakhalens aftama don valerian qader na baqos kenzen baqawzen da sarn benat katse da baqizan akham txtetay amadan baqos kenzen da khimart sawen asu ama atis roken salma na bafnay da wadman gal tilits Gal je فرستل فلدر تخصه یه وقت صدای ماگه انانیز دینادای اما آخم انان بارگه دینادن یه فستی وگ خل اما زمان کرد زینیم بارود ده قطاگون پارتنور تیمه در بازرده رستجه با قوزنده سرزونده بازرخاین فازده بلیزنیتسی فازده من قلمه کسه اخصاص گون سورپریسته املا ورته باقود کنزنه آبون بون بیره رستگمه کدمه دخیمه مانه قوسایود باخیز دینانیز دیناد امده تسته ما کن لستگ کست تن خورزدل باندافزسته دونیمه باست پراسدوراته ده ایزر آرویت دیمبلتیمه رارگم کنوت و قدته کردزین متزبر راگ دخیمه آلخوزون آزمته ماخس خورزر دمدل نباندافزستم که دا خاسته دوارزونا دیماگیمه دو کت فندافته نتساونس و زیان خسک آخر نواز ولدای در تا دکو فندا باقا قنن دا آخاسته دومبای لیف دومبای رایگونده باز زاید زنابون دیساگ نو Da questa antestinat vi poit fazent, ui feste raistai premi, severtuide ueldar benate, bafestaide kuch eftiagjum projektel, armeste nefende komandirovka tetseven arach, hor sarch kenzeste dabinunte dabire kurdiaten, ravdisese queste feste. Chizg, dieva. چزگانی نیرفته فی خالزن یک اوخن خارق در چینه و آخه ماده ماگ دخیول فخت ده کالکتیو خسن ما فخلو یمه ده خزارون پرابلیماتل با خارز کنزنه بیره رستگ مفرسته ده تنبل کود اختصانو گازول لورتن اما سخارسته با کنزنه بنتون اندر تسول درته ایزر دن فدزورزن در آگونن بالان خاص کنن ما و یمه فلمندر ترسته ویسی دواد سمدیکابر ترستم بلزست واجتل دارده لخسته جته ده فزخسکه در نباکوت توی آفتمه فزندسته ده کست فسته در ما آرغف را کردخی اما کلتورو نغداوی باولف گنه نیسم دم در آگونم بالفدزورا ایمیاگ بیزنسل باکوسنمه بستونل آقده کن گزدم سکارپیون ساور در نمبارگ بونو ننقلج ماست با خوزنه دیوخ سادم در دفارس نرا خستسته و دون در زلن کننس گنانیس امدن فدزورا آخان آدای ما کتسدن زوندامونن تراتا فلا تسمه آلس در راست بامبارای ویت خی بایقوسن قوه گنانیس اما رارنچنوای فاتح سگ ستریلیتس سیراگو فاتح سگن آبون سمیم بانتسا سارازن سدریت درس بلانکوتا اپت ودون غدل ما چی زوره اما ود انقل مکس ده کست خیستردم کیف خلکنزن ایزار واج تفخون اما ود ده آفتاریتیت ففیدار در اوزن ده بینون تخسن ده دارت خستگ آفتید کو خی نیرد سوزن اما یوراز والغاو باتزد تکن ده خدک در ایست لوار و زن مادن رامانتیکون فیلم بلتر
Сагасыка, Козерог. Гороскоп Невсевера, Кеведзен Иттек Хорс Финансун Вавер Абун Сагасыкаен. Хофала Фестак Цалдербоне Эрмест Белицтелко Кодекоттайс Вед Афтидей Азадайс. Стерхсыз Гондинадден Эрхестен Спортл Конехет Сайвед. Хофала Истерок Хыз Равзар Цемей Дахи Мабафхерай. Дон Калек Водолей. Дон Калек Сада Азразма ما بلانتكنت تاخت فوزن دو سدا انوده سم اس اما خاطسك تسكن دا قدت در اربستون كان سميدا ما خاطسكنوي كوليكتيف دخيتسن بيره بارت مادت كتا فارسم دوای بيره كستر تست وتر دارت فندق افزرردن باندوزن دينانيز دينادل كسكتا ريبي كسكتا بيره رستك باقودست داكومنتا اماندرگه خط تيما كوسنل فالتاوخ ساكن ماتايس ويبرس رستك فلدم قگاگن ولداي فرستا نيربوفتسن دوارست هستوريدن وياز بيرخسون زينادنال دتا ومن اما دوارزونا ديماگي آرازس ايديال فندنا آبون آلورد فهم موزیکالون نمیرای. خورز سماولال خاطر خورز رایسوم تسوت. خرزبون. От земных окон.